हेलो हाय एंड नमस्कार मु मोनालिसा आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को। आपण माने इंट्रो देखिकी तो बुझी पारुथिबे आज हम गोटे वाटरफॉल एरिया को जाउछन आ से जगार ना हेउची मयूरभंज रो सीताकुंड। तो आपण माने मो सहित कंटिन्यू रहतो आ सीताकुंड विषय रे भी जानतो। कथारे अछि ना सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जेते देखुले नुआ दिशुए मयूरभंज सेहीपरि एक जगह शस्य श्यामल भरा आउ एते सुंदर जगह जे आपण सेठी गले आ फेरिबा को इच्छा हो नहीं। यह होची मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट सिमिलपाल नेशनल पार्क रो मात्र 2 किलोमीटर दूर रे। सिमिलपाल विषय आपण माने तो समस्त जानिथिबे ना तेनु से विषय में अधिक कहूनी। आउ यह होची बारिपदा ठारू मात्र 25 किलोमीटर दूर एवं बालेश्वर ठारू मात्र 91 किलोमीटर 91 किलोमीटर। आपण माने एठाको पर्सनल गाड़ी रे मध्ये जाई परिबे एवं बाइक रे मध्ये जाई परिबे। यह भुवनेश्वर रो मात्र 272 किलोमीटर अर्थात 273 किलोमीटर फ्रॉम भुवनेश्वर। आउ हां आपण माने चाहिए एठाको बस साहाଯ୍ୟରେ ଏବଂ ट्रेन साहाଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପାରିବେ। बस साहाଯ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଏହା 25 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାରିପଦା रेलवे स्टेशन में ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ବାରିପଦା रेलवे स्टेशन ଏହାର ଦୂରତା ହେଉଛି 19 କିଲୋମିଟର। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏପରି କିଛି ପଥର ରାସ୍ତା ଦେଇକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ସେଠାର ଐତିହ୍ୟ ହେଉଛି କୁହାଯାଏ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନବାସରେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତା ଓ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ବନବାସର ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ସୀତାକୁଣ୍ଡ ହେବାର ନାମ ସେହି ଜାଗାରେ ସୀତାମାତା ସ୍ନାନ କରିବାର ବି ଐତିହ୍ୟ ଅଛି। यह केते सत केते मिछ मु जानी नाही किंतु जहा सुनिछु सैया ही कहूछु आपण माने मो सहित रुहंतु आ देखंतु केते सुंदर हे जे जगह आ केते सुंदर झरणा। आपण माने देखि पारुथबे बहुत उच्चरू एठी पानी पडुची एवं तळे कुंड भली होई पानी उडिक जमा होईची तेणु एहार नाम सीताकुंड होई अछि। झरणा पाखक आसिले लगे जमी झरणार दूर को हेजिबे एते सुंदर ए शब्द लगे जमी पानी गीत गाउछि कुळु कुळु स्वर रे। आपण माने मो वीडियो रे एमती कंटिन्यू थांतु आ देखन मु कुआडे कुआडे बुली जाउछि एवं ए सुंदर दृश्य को उपभोग करंतु।
ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଉଳି ଡ୍ୟାମ୍ ଆଡ଼କୁ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଉଳି ଡ୍ୟାମ୍ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ବାରିପଦାରୁ ମାତ୍ର 33 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜମ୍ବିରା ଡ୍ୟାମ୍, କାରଣ ଏହା ଜମ୍ବିରା ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ସେ ଗୀତ। ଅସ୍ତ ହେଲେ ଦିନମଣି ହେଲା ଦିନ ଶେଷ, ଆସଇ ରଜନୀ ରାଣୀ ଧରି କଳା ବେଶ। ସତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ସମୟଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଭାଷାରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ତାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।